ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अत श्रीमन्नारायणीयम् एकविंशं दशकं जम्बुद्वीपादिषु भगवदुपासना प्रकारवर्णनम्। मध्योद्भवे भुवयिलावृतनाम्नि वर्षे गौरीप्रदानवनिता जनमात्रबाजी शर्वेण मन्त्रनुतिभिः समुपास्यमानं सङ्कर्षणात्मकम् अधीश्वर संश्रये त्वां। भद्राश्वनामकैलावृतपूर्ववर्षे भद्रश्रवोभिऋषिभिः परिणूयमानं कल्पान्तगूढनिगमोद्धरणप्रवीणं ध्यायामि देव हयशीर्षतनुं भवन्तम्। ध्यायामि दक्षिणगते हरिवर्षवर्षे प्रह्लादमुख्यपुरुषैः परिसेव्यमाणम् उत्तुङ्गशान्तधवलाकृतिम् एकशुद्ध ज्ञानप्रदं नरहरिं भगवन् भवन्तम्। वर्षे प्रतीचि ललितात्मनिकेतुमाले लीलाविशेषललितस्मितशोभनाङ्गं लक्ष्म्या प्रजापतिसुतैश्च निषेव्यमाणं तस्या प्रियाय धृतकामतनुं भजे त्वाम्। रम्येऽप्युदीचि खलु रम्यकनाम्नि वर्षे तद्वर्षनाथमनुवर्य सपर्यमाणं भक्तैकवत्सलम् अमत्सरहृत्सुबान्तं मत्स्याकृतिं भुवननाथ भजे भवन्तम्। वर्षे हिरण्मयसमाह्वयम् औत्तराहम् आसीनमद्रिधृतिकर्मठकामठाङ्गं संसेवते पितृगणप्रवरोर्यमायं तं त्वां भजामि भगवन् परिचिन्मयात्मन्। किञ्चोत्तरेषु कुरुषु प्रियया धरण्या संसेवितो महितमन्त्रनुतिप्रभेदैः दंष्ट्राग्रगृष्ट घनपृष्ठगरिष्ठवर्ष्मा त्वं पाहि विज्ञनुत यज्ञवराहमूर्ते। यां यां दिशं भजति किं पुरुषाख्यवर्षे संसेवितो हनुमता दृढभक्तिभाजा सीताभिराम परमाद्भुतरूपशाली रामात्मक परिलसन् परिपाहि विष्णु। श्रीनारदेन सह भारतखण्डमुख्यैः त्वं साङ्ख्ययोगनुतिभिः समुपास्यमानः आकल्पकालमिह साधुजनाभिरक्षी नारायणो नरसख परिपाहि भूमन्। प्लाक्षेर्करूपमयि शाल्मल इन्दुरूपं द्वीपे भजन्ति कुशनामनि वह्निरूपं क्रौञ्चेम्बुरूपमथ वायुमयं च शाके त्वां ब्रह्मरूपमयि पुष्करनाम्नि लोकाः। सर्वैर्ध्रुवादिभिः उडुप्रकरैर्ग्रहैश्च पुच्छादिकेष्ववयवेष्वभिः कल्प्यमानैः त्वं शिंशुमारवपुषा महतामुपास्यः सन्ध्यासु रुन्दिनरकं मम सिन्धुषायिन्। पातालमूलभुवि शेषतनुं भवन्तं लोलैककुण्डलविराजिसहस्रशीर्षं नीलाम्बरं धृतहलं भुजगाङ्गनाभिः जुष्टं भजे हरगदान् गुरुगेहनाथ। अत श्रीमन्नारायणीये एकविंशं दशकं समाप्तं। श्रीहरये नमः। रमारमण गोविन्द गोविन्द। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।